भाजपा ने उत्तर बंगाल में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने के लिए चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में चंदा इकट्ठा करने अभियान शुरू किया है। ये अभियान सोमवार को भाजपा नेता शंकर अधिकारी के नेतृत्व में कालागाछ इलाके में शुरू किया गया। पता चला है कि ये चंदा संग्रह अभियान पूरे ब्लॉक में जारी रहेगा और पार्टी द्वारा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने का एक प्रयास है। शंकर अधिकारी ने कहा कि भाजपा उत्तर बंगाल के चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि एकत्र किए गए रुपए को भाजपा के सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिले को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिला अधिकारी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री और धन वितरित करने की व्यवस्था करेंगे। ये चंदा संग्रह अभियान 2 से 4 दिनों तक लगातार जारी रहेगा और इस दौरान वे पूरे विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे और आम लोगों से मदद मांगेंगे। भाजपा नेता शंकर अधिकारी ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जो इस काम में साथ दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं। इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए। দোকানে আমরা আর্থিক সংগ্রহ করছি কিছু আমাদের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গবাসীর সেই উত্তরবঙ্গবাসীর পাশে ভারতীয় জনতা পার্টি দাঁড়ানোর জন্যই আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী আর কি মানুষের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করছি আর কি। আচ্ছা, কোথায় কি আপনারা সংগ্রহ করছেন? আমাদের চোপড়া বিধানসভায় আমরা বিভিন্ন জায়গায় চালু করেছি। আজ থেকে আমরা কিছু ত্রাণ সংগ্রহ করে যাতে আমরা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা হাতে তুলে দিতে পারি, যাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের যে ক্ষতি হয়েছে ঘরবাড়ি বা অনেকে খেতে পারছে না তাদের যাতে কিছু হেল্প হয় তার জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পাশে দাঁড়িয়েছে তারা খুবই ভালো একটা কাজ করছে আর কি। আমরা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কতদিন চলবে আপনাদের এই সংগ্রহ? আমাদের এই কাজটা অনবরত চলতে থাকবে। 2-4 দিন আমরা অবশ্যই টোটাল বিধানসভা আমরা ঘুরবো, ঘুরে ঘুরে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে দাঁড়াবো। তারপরে আমরা যা আমাদের দেয় আমরা সংগ্রহ করে আমরা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা হাতে তুলে দিব এবং তারা বন্টন করবেন আর কি ক্ষতিগ্রস্তদের।